يا سيدي بركة يتمير فنكل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا سلام فنكلاويان كميتمسيو كامبالاي غواندا كاب زركب ستيديو فنكل إير ميديا إكسترا عزوز سلامتانا ناباق ميبتا نلوم سوني مشيت زبالكو بأوانا وزيناتات قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سنة مكتتال كبرى تغاتاتلتنا بتي قداماي نور إزعبا مس إنفلم آب إيتيوبيا حق ألبونات ناقيسو سبات بتصحي قطري كختورون كقتولون كزموتون نبرتور إيطات كابزخون دروحا مشتعمتا تغطيرو يركبالو أبز حلف عمت أب كل الأورمو تومهارو يونيفرسيتي أسر شدش زبطحو تولتي ناي كل الأمحرا تيجو يمنيروم سرعات بالتقنان منجس نايت هاجرن نزوم تومهارو نمفتحن حالواتهم نمفلاتن زخون يكون تبوكساتات سلزي كايدة أبتو شعو ساعات كاب حزب إثيوبيا حيال تقاومتات قد إيمونيرو مدبر تلفزيون EBS نحانتي كابزوم قدايات تمالي الزراري بوان اتي أبلع ليهم جتفتأمه قفع بدلات زملكتون اتا قوالن ستيتي اتي زنبرا كونتات نزبتات علم زان تأكد تسوخ إلا دحرز مدب مزرقحو بوزحات إثيوبياويان أبلع لمنقصهم زلهم أمنت فوت امتفيو أبلع لتولتي كل الأمحرا زفت أمزلو قفع بدلاتن دون خبل حيال تعويتات يغرب له بزي كا إثيوبياويان كالب محبرسب علمون أبلع لتولتي كل الأمحرا قفع بدلاتن زور جلو سرعات بالتقنا دو كبلو أبلع ليو حيال تعطات يقبر له دحرزو كنتات مفتارو سرعات بالتقنا نقازيت انيا EBS موديل للغوزو لومي كمزا أسرا مرة خبيتاتنا إثيوبيا أبسحتات دحر قطري زينان تبجابات حيجان يوچالوا إذا قازيت انيا أنت مدبات دالياتو نيرا دحرزز تزرقح مدب أبهز بينايت هاجر عابيج أو جاقون شاولوتن مفتارخا سرعات بالتقنا نزا قازيت انيا أسيرو نمدبر تلفزيون EBS كا إتا أبقت أتيتيب زرقحوا مدب كأليو وسانتاتن متنقاطاتن هيبوم يركبالو إثيوبيا نزيات مسل سبات بتصحي قطري يزموتو سبات بتصحي قطري يقتلو سبات بتصحي قطر تجويم نعامتن شدش ورحن زاكل أبلع لتندك أنستيو بوتهدرات ناي سرعات بالتقنان بوتهدرات ناي كل الأورمون أبلع لين عرفتو زيبلو تصوتاو عمت أبجندك أنستيو تفتيمو إذا قوال نزانتاك نقرن كلا تنوبع زنبرت نبعتن أبقت أزر أزنبرة دنقاتن حدا كابتي نهزب عالم كوبرز والعو قداي سرعات بالتقناخا إذا قداي عاب شغلوت سلز فتر ليو نزا قازيت انيا أب تحت قدت ترمتاو نت مدبكا كاب قت آتيتيوين كافت مدبر تلفزيون كمز الله جيرو زركب زلو سرعات بالتقنا أبزل على عقل صباتن چنكتن ودي غيركب كبرى تغطاتلتي نابتي كال أي نوري إزعبا مس نسجر منيسر قدات وصاي أذربيجان لومي أب ساعات دحر قطري أب إيرترا تتحجم جنبرو 18 سراحتنياتات نايتن سلست مراكب ملوء بملوء كم زتلقون ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኽዘራረቡ ንዝገበሮ ሽምግልናን ሓገዛትን እውን ኣመስጊኑ ይርከባሎ ብዛዕባ ዘተን መራክብ ጽዒኖን ዝነበራ ነገራትን ካልእ ጉዳያትን ዝምልከት ግን ዘርዝራዊ መግለጺታት ኣይተዋህበን ኣሎ ብወገን መንግስቲ ኤርትራውን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታታት ኣይተዋህበን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓጸርቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ዘን መራክብ ኣዘርባይጃን ዘተኻየደ ምርመራታትን ጽዒኖን ዝነበራ ነገራትን ዝምልከት ዘርዝራዊ መግለጺታት ክህብ ተስፋታት ኣሎ ነዚ ኩነታት እናተኸታተልና ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ናባኹም ክነብሎ ኢና ማያት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ትኹን ሃገር ከተላገጸሉን ከተሽከዓለሉን ከም ዘይትኽእል እዘን ሰለስተ መራክብ ኣዘርባይጃን ንህዝብታት ዓለም ሓያል መልእኽታት ይሕሊፈን ይርከባለዋ ብፍላይ እተን ናብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ንቑፅ መሬት ምዃን ዕፅዋት ዝኾነ ሃገራት ዘቋምታ ናብ ኤርትራን ላዕላውነት ኤርትራ ገጽካ ምትንካፈን ምቁማትን እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ኣለዎን እንታይ ዓይነት ከቢድ ዋጋ ይኽፍለን ካብ መራክብ ኣዘርባይጃን ተማሂርን ክኾና ተስፋታት ኣለና ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ይትረፍ ከምዚአን ዓበይቲ መራክብ ጭሮውን ክትሓልፈሉ ዘይትኽእል ፀጥታዊ ኩነታት እዩ ዘሎ ሓይሊ ባሕርና ለይቲ ይኹን ቀትሪ ከይተታፈሰ እዩ ማያትና ዝሕሉን ዘውሕሱን ዘሎ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብቲ ማያት ካብ ዘሎ ቦታታት
እትውሑስን ብፀጥኡኻ ዝተረጋገፀ ሞያት እዩ ዘለና ስለዚ ንሓይሊ ባሕርና ምስጓና ይኹኖ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከዓ ክብርን መጎስን ንዕኦም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኤርትራና ኣብ ሓያል ዲፕሎማሲ ተፀሚዳ ትርከብ ዘላ ሎሚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሓደ ኣገዳሲ ጋሻ ርክባት ኣካይዱ ይርከባሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ሎሚ ኣዘራሪብዎ ይርከባሉ ኣብቲ ዝተካየደ ዘረባትን ርክባትን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ንመራሒ ናይቲ ሃገር ደብዳቤ ናብ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምብፃሕ ክልቲአን ሃገራት ብሽርክነት ሓቢረን ክሰርሓሉ ዝኽእላ መዳያትን ፅላታትን ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ንዘሎ ኩነታትን ኣብኡ እውን ተሓባቢሮም ንምስራሕ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ይርከብለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራና ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ውፅሒት ዘለዎን ኣብ ወሽመጥ ዓረብን ካልኦት ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ዘለዎን ሃገራት ከምዚ ዓይነት ፅዑቕ ዲፕሎማሲ እናተካየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ናብ ስዑድ ዓረብ ተማሊ ከዓ ናብ ግብፂ ብምቕናዕ ምስ ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ኣብ ኣገደሲ ዘረባትን ርክባትን ተፀሚዱ ነይሩ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ወሰንቲ መራሕቲ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ርክባት ኣካይዱ ይርከባሉ ንኤርትራ ካብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዓለም ንምንፃላ ዝተገብረ ፈተነታት ፍፁም ክዕወት ኣይከኣለን ትማሊ ኣንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዓጢቐን ዝነበራ ሃገራት እየን ሕጂ ማዕፆ ከተማ ኣስመራን ዓዳሃሎም ብምኽሑካሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክነትን ሓቢርካ ንምስራሕን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ተፀሚደን ንዕዘበን ዘለና ንሻዕብያ ከተዳኽሞ ዝከኣል ኣይኮነን ሻዕብያ ኣቢሉ ኣብታ ናብታ ዓንኬልን መስመርን እዩ ዘእትወካ ፀጥታዊ ሞያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኤርትራ እያ ታቐላሴት እታ መፍትሕ ኣብ ኢድ ኤርትራ ትርከብ ዘላ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ኣገደስትን ፀለውትን ዝበሃል ሃገራት ናብ ከተማ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶታት ተፀሚደን ዝርከባ ዘለዋ ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ሃገሩ ዘእንገዶም ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ናይሮቢ ተኣኻኺቦም ማዕረ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ሱዳን ክንምስርቲና ዘብሉ ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባታት ከየካይዱ ኣጊድዎም ይርከባሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ናይ ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያን ኣዲስ ኣበባን ኮይኑ ርክባትን ኣኼባታትን ከካይድ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ እዩ ነዞም ሰባትን ነዞም ጉጅለታትን ገሊጭሎም ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ጥልመት ሓደ ካብቲ ዝለለየሉ ጉዳዩ ነዞም ሕጂ ጠሊሞም ዝርከብ ዘሎ ሱዳናውያን መራሕትን ምሁራትን ኢና ባህልቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲሙን ኣኻኺቡን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ፅልዋታት ንምፍጣር ፈንጠርጠር ክብል ተዓጂብና ነርና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብቁልጡፍ ይቀየረሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከዓ ንቤተ መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ንሰፊሕ ከባቢታት ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምእታዊኡ ስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነዞም ኣብ መሬቱ ዘሐንቅቆምን ነዞም ኣብ መሬቱ ባይታን ዕድልን ግዜን ሂብዎም ዝነበረ ተቃዋምቲ ጉጅለታት ናይ ሱዳን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከይኣቱ ከልኪልዎም ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልፅግናን ስርዓታት ኢትዮጵያን ቀንዲ መለለይኦም ከምዚ ኣቐዲምና ክንገልፆን ክንጠቕሶን ዝፀናሕና ጥልመት እዩ ትማሊ ምሳኻ ነብሩ ኣብቲ ግዜ ሽግሮምን ኣብቲ ሓገዝ ዘድልዮምን ጉዳያት ስምካ እናፀውዑ ምስኦም ከም ትለግብ ገብሩኻ መሬት ኣብ ዝወግሓሉ እሶም ኣብ ድልድልሉ እዋን ከዓ ንዓኻ ብምጥላም ኣብ ልዕሊኻ ክላዓሉ ኢና ንዕዘቦም ከምዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ስርዓት ብልፅግና ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጠፋእና ፈረስና እናበለ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከቢድ ዋጋን መስዋዕትን ከፊሎም ነቲ ሃገርን ነቲ መንግስትን ካብ መንጋጋ ሓርገፅ ከድሕኑ ተዓዚብና ነርና ሕጂ ከዓ ብግምጣሉ ስርዓት ብልፅግና ላዕላውነት ኤርትራ ብምድፋር ማያት ባሕሪ ኤርትራ ክበፅሐ ወደብ ዓሰብ ክወስደ እናበለ ነቲ ትማሊ ዘድሕኖ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብእስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እናተደገፈ ቦትሩ ከዋጣውጥ ንዕዘብ ኣለና ድሕሪ ደጊም ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓቢርካ ከም ዘይስራሕ ዓብ ትምህርቲ ቀሲመንን ወሲደንን ይርከባ ኣለዋ እንተ ነዞም ሱዳናውያን ግን ስርዓት ብልፅግና ከምዚ ገይሩ ኣባሪርዎም ይርከባ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ
ንሎም ሸታ ዳልይ ዝነበርኩ ሰለስተ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብረኹም ሸደቅሬም يا سيدي بركة يتمير ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوي